Людвиг, ноябрь ми varmış. Noyabr mi? Kan bakadığına fale İran adam yolder varsınç. Umarım vastırca bun tebayinç ciğerku bakay konuşuyma. After mı kaz kadar mı kendim baydanız bacağından dersarda kuttakta umarım çalışmadan vastırca bun teray gurtem adamdan xus kene. Альбина, доброе утро. Из Ростова поступила приятная весть. Отгрузили второй том энциклопедии нашей. Через несколько часов они будут здесь уже. Я на месте, если что нужно, я подключусь. Ası kabinetin bile varsın. Ardam kız hastan ödün ravza stuydu ve valla parsodi ister der vat. Kanada mumkن تمن artık yeması vat kundak der bu kadar katudu megas kefelen akhamza bak akhijan iktama balkon mehumet tkay ravza stu nasıl binat. Medikka khazar hasıl binatu. Al khattar mefend ardam şer monfil der bakusu. Stemen hafta Horza vadi. Südaritler maddest yasıf festak duvu nasıl yıldır hasıl kabinete ham fakostoni yıldır maçim göte yıldır hamra gördüstü asıl vatamidek. Hafta kazgi hafta zağın gazan kabinete ve prezident kötten ve udayit ve zağın paratta zağın hazır ay kuzen berdon bunatay ucu kartçınlar udayit paratta raysın. Skomuldan qavbta, süperda sazyon qavbta fasartan yuma. Ama maxis taraf semer xasta fazyani. Ya kastar çi vidi. Uyta nexsan uyta sograt xondi uyta avi payda wazaldon banista tevday fallada ama dugabum vidar fazyani. Ma men fedodi falavi gorat sardi maxta qawa. Ma süperda sazyon kısdi vedme قومی دک هفته کد لجکست تا چی وطول یول در مقیمر خود توی این دگیتا زنت بادت مماد وی تنگ آخمدی کستوار زاگاده ما گیوران دنی شاید خیلی وقت داید استم خود بادس ایزر پیس فارسمه سوکت درجی آلس پتر تنبل بادم مدن قوم زاگات چوما دلم آدم تیم آدم سوکتر باخس مجزاق نما کویسش کربا واز مدام ترمیدگی يوران أنا وقتها يولد هذا قوم كنت يتزملن ما قلت تقف ترشد اسمه استم كلاسك فدان سبور استم أزودي سوي أفتم ما جورت ما رايفتوي جورت دكاك سكولا من بوستن ومشتر در مجا كارتشن در سكولا نودي يرين در موتر أما في التجربة تجت هفته تقصدن مخیمی دک میمور وقت ساخر کردن مشتی سالستا اینو منی سزتون هفته ساخر دن کورسنل می تقصدن وقت ما فت جاگر تمام خاطر فند زن فست مزار مشون موسم هفته می فلسطین فستاق مساخر دن گورت می دک در آخر کلمه من آسه کستوارزون جینا چی بازادی ولدن Сарды салх жағынс күшт қомадам тулынс. Сыбырты Людвиган фалойканы нұқыптаг, ешаби бонтай фаштама едазинті, енорты, авта қартта, ама гүшт ковайы удехисан бынат нафары. Сыдарма жағы ансадда фауазы. Авацаган усыменим жеті тахай, ахыр гондык ухабафтыд уйбар сирташан күштітаны фышын. Амткай шады ақшая фылдар. Махурейн расыд сыппор чинеджі барс. Удон ақшан салдар гайхатты, кайны махур кодтой ахамтадар. Уже первые работы Людвига Алексеевича показали, что это огромный вклад в этнографическую науку. Народное жилище осетин – это была первая работа. Земледельческий календарь осетин. Затем совершенно уникальный труд «Древнейшие пласты духовной культуры осетин».
Вот я взяла блоком эти 3 работы. В чем их значимость? Прежде всего, они написаны на его собственном полевом этнографическом материале. В частности, было отмечено, что вот такой труд, как «Древнейшие пласты духовной культуры осетин», он вообще показывает возможности этнографии как науки изучать, исследовать культуру человечества в целом на самых ранних этапах ее развития. Это магия, магические обряды, это религия, это тот архаичный слой культуры, который уже никто никогда и нигде не зафиксирует. Этнографама истории ирташаг. Людвиг Фшафта самая куштета пайда ой канда хурганта нафала хуматагада мандар. Сирташу ита самади шайма жирдархавдай. Авацаганса ахургунтар махуматагада магдар ежардаман суной уйтахаяйша. Жагам мин фарашада авда яхшажамажа Людвиган махурарасад чинуг иронадама жаха календара тахай. Усаж бавналта доктора диссертации на фашамадар. Фала ногуахт чинак фетта Людвиджана укон ражамуна Алексей Рабакидзе майнжахта гананишмада доктора диссертации фашин мауал бақава. Автоламбанага елбакушта. Яфдебатта анан қаладжа диссертация как шишта. Асы попкайыз дистаджы фестаджита. Жоржу мезилі фестаджита абайта басылы. Адонысты на историяны штар ақшия құттакта. Асы туға штар ақыргунды. Караджи мөвдесті халал зардайыр. Такка фирманы мехайдар. Адон mesela stalmas kuttu yerin. Adon fesse cumhuriyet abaytı vasılma. Raja serxasta yavnuk ya çizgileppu. Hamedis far yusaldar merazmı. Истории арқудагунд хабартын бахшым. Сага хургунд яшарман ерхашсан ивгоды саута жагумманы фашына құттакта. Людвиг ахам истории ирташчитыл худы амасахона саштвалдахчита. Yerem bana mahra vakta mülçinik, institutu midak, alan tema irette, yukavideste, yukayu quttakayste, yu matkayste avidakay, ashterçinigu, soğan antikon bunay, abonema çideritter zaktazaga alan tema irette, yuvadamiste, yulder, havdonusten haq esaslar, beçinik darud ashterçinik, mahus çiçekvede yulder festis, saxiv zagul der, demet zagul zagul kanam, zagul zagul, miyatel masores zagul zagul der. Ныртакка арыха ярахтар шишты алан тыном аманарты качетырав жартхи куратау хиул рабараны саута. Фала ахургунды усыныр конфажинтыта натахшын канынс. Öpender de fetehozesta, umenema akadémion zonatçu, vi fidar yolder. Mesas fendet of kalanta fekale ve terzen isis pajin. Bendurondın kunava arşivon erbacete kana kunter benduron kuna askutta kuna etkana ina bazajı staff demay. Нарты качета, аланты истории, ама ныркон иратта, ютактай башткайшты, усақуттагны фидарканы натахайсы бірті Людвиган дуамин ақшарда шамажы махура расы чинуг осетинская нартиада. Кант ирон культура инафала дунион гуманитарон жонанат бендурон нишанию кайша чиниган уитхабирата жахтуй. Чиниган я теоретикон мважат куд баржонду, Yeşte nartjonun zinadı farştada kud varahama binonu gvardıştı. Hiuma gaşka jaganişama Çinik dattı program fidanı daşkay aştın. Nartjonun zinadı irtaşandı programı. Avdazı seviye rasedil. Hem yeser akıdeteste milleri cumhuriyet ama abayv Udon este, udon ester, udon karifet este, nartavedeni, udon ester derme, udon avtoriteti der narteposal kuşetenici, me udon kudeteceste, havşu maçinike filder der, hen avdaza filder rası diuşi çinikel, ama yanık men ama bender sakak tenici razırta. Mene filder ravakta mitxesemi arbitem fesarentes specialiste narteposal havdonan. Ныртакка наукон ақшанады нен сайнс бысаута нарт рав жарт кайма башты уйдахай. Цыбырта Людвиг уаржы сафанды құттағылдар баштонай бакушын. Ама хашан шывартта усы фаршт ашқотсаққанын. Автомай кушын райдытта ештірдар проекта юл нарты качеты энциклопедийл.
В них есть все, что накопила наука за 150 лет своего существования. 150 лет мы считаем нартоведению. Здесь история сказителей, история сбора, сами тексты, имена, герои, сюжеты, символы, образы, ученые, издания. То есть абсолютно все, что касается нартовского эпоса, вошло в нашу энциклопедию. Не только осетины. То есть здесь связи и с другими народами, здесь связи с теми, реальные связи и с теми народами, у которых тоже сохранился в том или ином виде нартовский эпос, у которых он бытовал. То есть здесь есть статьи и об абхазских вариантах, об адыгских вариантах. То есть энциклопедия очень масштабная, и она включена в широкий культурно-исторический контекст. Ju basinette, nortepose basinette, ju fond mesaj ermagajs tajad zefilderi, irad epose in adamtime kodiv kani virter, varta kelte zagay, ramanske, mongolske, mezeshena distek ne kham denis sajidan. Mamaye nashe encyclopedia crossa هذا تجهيزها مخبف التوك فازنتي ودون در بصر قائد ما هي غزان كست دفسات بزل ستيفست نفرجستم كراجي فورس ما يولدر فلما ما جسك عشان انسيكلوبيديا كراسة توسن في دار زوبرات شي بازار كان أبون بازار هو بازار خدن سيولدر وما سن ناوكو ناي بندور أفتح مزورن عشق التكتري ولدر نال در تنزورة نال در ندري استم قد تافته و قاقن اقتصاد بافی دیسک من مدرسه فنده قدیس هست در نفس یعنی زاساری لیستاری چسکوی ناوکو وافته ورس ساقوزار که وافته ما بیدم زرق التاقوی ولدر Фанзай сыппар уала даймагай куштой нарта энциклопедийны фашинул. Сагата махушари рештуной, Украиная, Испания, Санкт-Петербургай, Минвоттай, Машко мандарраттай. Юр магдарзы аналюд вичибакашкая насади. Энциклопедии армаджита амбыртко той мафаштой дашажа дарга. Армашт редакции кананал асад дуажа. Аса куштан яжензи наджунас фадабонал чибакутта армаштодон. Katçı takame isakam adam teyus sazefel derste. Ma فتحتي أخام энциклопедия. Райдянт я кламара вахтайкам ючинагай фала авторават ама усы бира армаджита нынбарратой амаса артачинагай равазам. Волдай ахшчагмам факашт мана я нартыкачита ирташен кушт англишагов жагма талмаз гонка ирсади ама усы талмазай дар вацаганама мах байгом котам дунема рузынг на нартыкачитан уманема фадат фаси ама дуней ахурганта мана алла адамты эпастачи ирташынц вудон рашт ходатима бажон гауй. Энциклопедия уман койна мазафастиани солну вақтам на кухаш автади удон юбул дарсте хавимидак. Авто ламбнаг ертекка ничивал куше. Ежагам адаймаг агура ишты баракбона балдараны тхай жагам. Мане чиник байгомка короны шары балдаран корона мадан фарш яхам тасалдар кой камиш осы баракбона кой. Моя випайта шарзена. Втекка ничивал куше авто. Фала Людвигу ухат моя жан и нетан дансаг уманама тынгламбна куше. И алы коштер у тынгважек. Джен ирон адаман уманама у ирон адам сарды тахай, ирон адам бендуры тахай. Жагам древнейшие пласты духовной культуры Астин, жагам традиционная духовная культура Астин, земледельческий календарь, автоса, баны майя нишама, анамаг за шарзена зуап. Таутей комай кома хушары сагатма, кут фажаганс фиштегай фасиди, яхадек жарат тима дарнахаш котта, фешка котта, евоса мана полевой этнографию шагав кайхонам йой. Ама ахам ирташчета кыгаган биран ештирштон. Конечно, без природных качеств тут не обойтись, но есть и опыт, есть большой опыт работы с людьми. Да, бывало так, что ведь он сам очень увлеченный человек.
Он работает постоянно, его работоспособность, она совершенно уникальна. И он такого же ждет от других. Но таких людей немного, к сожалению. Да, он много нервничает, кто-то его заставляет нервничать, кто-то задерживает по срокам, кто-то по-другому видит поставленную задачу. Но, тем не менее, результат всегда бывает налицо. Вот это удивительное качество, руки никогда у Людвига Алексеевича не опускаются. Ну, казалось бы, безвыходная ситуация. Вот человек отказывается, он написал совершенно не то, что от него ждали, но Людвиг Алексеевич всегда умеет найти компромисс. Он может найти другого автора, он может привести людей к соавторству, он может их убедить, есть у него такой дар. И в результате он получает то, что хочет. Махермана жаным Калота Бариш Александров Нақуштконд профессор Машкую Пирашта чи фасардима чи кушта Машкую. Евим аю кушамбала даштам вот апаназох Людвичет хай ю салдарны хашы хожны хашта на жахта жига ахамзына удишма ю хадафта фаршын Борис Александрович жан Людвичи кой факаныш фалажан самагашка инжан яном шаршил хаттар инна хаттар. Мои жахта кут ахургунд ама кут этнограф авто Людвиг у фацактахшан. Саш адаймаг жындгондар, жочиндар, ама качиндар ва уйбарс анцондар вае еман хашканын, ама вацаган хусаусы бірті Людвиган уйбарс хажната бала варкота, ама алчидарам түрні сыбырты Людвиг махан дансаган архашинаг у фацаджидар яуды кармай, якуштвар жонай. Адамима куцары ама вацаган махандар амоны сарды шайрагдар мини уджита, ама ума кашкая махдар фафанды хуждарышуовын. Аппатефылдар Саулфа Кушта усычинага вацагану периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах. Ахургонда фембрткутта артынажы барс. Кушыныл райдытта мин фарашыды ыштайфыца гамажы. Min asselefin teszem az rajdet a Kafkazó visszagavsevin gazette. Maar hier de swang van oktober revolutie jong. Eftesem az jong, se der itt terfestoi ester gazette Kaspi, Kafkaz, Tjerski, Vedamosti, Tifliski, Listok, Tifliski, Vedamosti, ma bire vedeste bire gazette haudun. Haudun jól der ferak akpakakottan, jól der arrettes derite judisi responet khayma, haudun jól der basın stafçiligva. Ay u tenkors kutagravadi yumyaksiskian. ويقال جنابتن هفتادم جردم فشوجنوی یعنی زالچ در پیدا کنه یوقات من مکموم کوسا گفته اندیدات فیلسوفسکی خناوک مدام افته ده افچینه گیت مدام میشه به پیدا کتون هودم بندرو دا منفستم مچینه پلیت گریش مگر افته یوقات تن دوگه چینه گیت کاغم نباخوت و نما فنداق نودی مثل پوستر بستوی Маджафесе конком дорогой Людвиг, слезно умоляю, пришли мне вторую книгу периодической печати. Без этих книг я как без рук и без ног лишен возможности работать. Такие проекты делают целые институты, огромные коллективы. Он это сделал в одиночку. И если бы он больше ничего не сделал в науке и только оставил нам вот такой проект, даже за это мы должны были бы его почитать и помнить во все времена. Это уникальный, конечно, уникальная база. То есть человек создал нам базу для дальнейших исследований. Чем она интересна и важна? Нет полевого материала, он ушел из нашей жизни. Но нужно искать те письменные источники, в которых он даже случайно отразился. И вот Людвиг Алексеевич периодическую печать расценил как такой источник и был абсолютно прав. Более того, это вклад в историографию, ведь наряду с какими-то явлениями этнографии он нам открыл имена людей, которые об этом писали. А это была целая плеяда осетинской интеллигенции, которые уже в 60-е и 70-е годы, вдохновленные тем, что российские ученые пишут об осетинах, и сами стали писать.
Нельзя сказать, конечно, что это были научные труды у всех. Писали кто как мог, кто как умел. Очень ценным, мне кажется, то, что каждый из них писал о своем селении. То есть, очевидно, была поставлена такая задача написать об этнографии, об обычаях, традициях, которые есть в селении этого человека. Вот таких очерков очень много. Почему они важны? Мы ведь и сегодня начинаем спорить о том, как нужно правильно справлять тот или иной обычай, поминальный обряд, свадебный, когда нужно правильно праздник тот или иной отмечать. И каждый раз аргументом выступает, что у нас принято так, в нашем селе принято так. Да, у нас очень много локальных вариантов нашей традиционной культуры. И мы ее изучим комплексно и досконально, если будем знать все вот эти варианты. Людвигма ахам дишаджи миниуагиш, амайн яирташты тахшишгоны бакашсан хуматагадаймаг, пайдазы шарзы нахургонтар. Уманов дишан ирыштоны жынгонда адаймактама рухштауджиты тахай, сычингута басатта коттаудон. Ода хушар ирыштоны школаты, абундарма пайда кыныз ефыштахурганан чингутай история. Фипайнаган, умайражма Людвига школа заутан чингута никуфашта, фалажага адаймаджи кубафанда, удалсы дарбашунзан, машкума асад, райрташта, ахурганан чингута кударажгашта уйдар. Умайсын ордар, мені числав, яш чингутай, بیره تکل زرست دگستی وقتی گرجستم فقنجله کودتان نه وقتی چینی که شیخوس سریستون کویدام کن چی دامست کرندر و خم شترفت بالاستجوب ایول در فلیهرن مین فرست ده نه جمازه یه هم نمخور کودتون وجه گرجستون خورده دیمت فی خالدی درنه بنتون در وظیفه‌سن کنه کودتوی من اکود فند دیافته نفستم چینی گراش دیمه مین فرست ده نه جمازه فستم یه ارتن دوه آزه هوش چینیگی نسبالته آخر کنن سایستوده. Сагат ирыштоны педагогон института ахургангая Людвиг яхитынг вжагдайравдышта. Жардягай коттахша надон кушт, иттак хоржбаракканын тима басыд аспирантурама. Ама сыппаражма я кандидатон диссертации бақақатта. Жонадон куштма шаранка юди уйтахая института я уазым маналқавдышты. Фала Людвиган ефыд фажианыма я хушар ирыштонма аждахан бақуд. Уавга уындар яноу конкуштвашын нануахта. Кунел басин коттайкой, хушар ирыштоны педагогон институт, аргон ахургонда нылахшта котта мазыши историон филологон факультеты декан. هاوردن باستن هم تصادف فکستون دکانای هیستوری و فیلولوژی فاکولتت من میندر که با فرسن بایدن دخوز در بونتدام کم دامار بستایی پترستگایی ولدر منطقن پرزیدنت درتن سراغ سویت خیستر درتن رکتور درتن فلا پترخوز در بونتمردی من هیستوری و فیلولوژی فاکولتت استودنتی با کوکستون دکان کتن هاوز رستک Вода институт абон хушар ирыштоны пацахадон университет харжыражыж баракотта януозажа юбилей. Баракбона Людвигу ди качын важжитыном хады. Ама кунна бафолози котта дуун фонзажа. Удунай дуун дуажа уди историон филологон факультеты декан артажата ректор. Яраштаджа института ши университет. Евгодима баштбанатта фажаган садаймаджи каттар саутама хашынс. Ама рмышы рашта каулравай усахабарта. Кам ахшышгун воинс, кам та уажжау фалакаттеритер женарх. ما خسته تک کسرن الودی یول در حال سپتاری یول در پرخن در تا مسکوی انگل دینه او اونیورسیتت ما هو مسکوی انگل دیخ کود گرجاکت چیر بابرستاودون ما میدک کاغدم چویستون ما اینستیتوتان 1000 ستا توخته افتامات اندر یول در هر دیگه کال دستم یه بنخواسته فکود توی نالج دوار بازدادی، نالج روزنگ بازدادی، کاسا در باتت توی ما دیپلم تیت دویدون در آداف دور دیگیات اپلینی پیسابتی. اوش وبشم شداری تر بناتمی من رابزش توی یول در شما من مقال ما کاستی وی پت فده بت هفته من روادیسی یول در. فلوت در خوش تازه جفکستون میان بامبستون اوش قد تاگستوام درگاه گرن نیمه افزار و برتدسته فلا آخر پروسس نیل لودی یول در و من لب بوتل در خشن قدی یول در که آخر کل لوده تد فلق دای که مخش شبکه کتا یول در موجود تا قدسته فسیوت کنات کت چیقاق کنه.
Гурзыштонима бысау тахчирай тахчиндар канын райдытта, ама уолдар школай ражамыд бамбаршта. Хисан республикайн армашт институт фаг налу. Хадбарпат захат куфажына отзыба каузын ногдашныетта, ног специалистта. خیشم پات چخات کوهت انجینیر در قوی یوریست در قوی مدیک در آلشپت در قوی در یه اینسیاتیو راودستان سال در خاطر کلاکم باتوم کوتایس اون پداگوگون انستیتوت در اونیورسیت در سکوت گرجه مزدر پاسد تا کتون که خط ماروستون زغ مخن در بار راتو چمه اونیورسیت سوام مکدو دون آور تقص در نودست و تر مخن نه ازاخت زاگه و ماتریالون تکنیکون آورد دام بارد دتن شما دام اونیورسیت کنه و اتن فزندی آخر شما نه ازاختای کوی نه نوج خلق در خلق کتای سویتون دوگمه فستاگمه یعنی خدک سارستا مافته نخی رسپوبلیکا کروسیت استامد اما اوش آبون در هوش اونیورسیتو هاوی مرستاج کندر شدی استم نویابر می فراسته در نوزش تکه گمازه юл der Райстам я дефастама с университете. При ректорстве Чевирова удалось сохранить Юго-Осетинский государственный институт, который он сделал затем университетом. Это была очень непростая задача в то время, потому что действовали могущественные силы, работавшие на развал Южной Осетии и всего и вся, что здесь было. И именно под твердым, дальновидным руководством Людвига Алексеевича ректорату удалось в то время учреждение отстоять и сохранить от развала. Это было по достоинству оценено и народом тоже. Поэтому избрание Людвига Алексеевича в Верховный Совет состоялось, как говорится, естественным образом. Сабарта Людвиг ахшана дон куштканым марахшченкаю, ама ефадыл адым акынын ебонкаю уйышбырык нырма студент куди, оттыр. Савиттон мин фарашчыды авда иртыка гамажы яқа паришай жары байгум сырцывын фудыбаштештір хашты шалдыттын. Қау фашивадай факоттой шахик ухтай, шахай шахма дыгай шум тафембырт коттой автомай. Куштой фалладу азан бонты. Людвигю цхинвалай жарма фиштага ярашт, а барнан шехшани 20 километры. Сырцывын салдырмайма шараштой, амасатта уди фараштам майма. Halma petexoz der dam desardı midek sıpaqı da kutay kaşıponu ve diyor al xatter zaxtun zaqın mi farasada evdayr tekke gamaza farastam may. Ay bersil fefedabun kutun ma ay mazabaq karad yakarun hayben tqçın mazardiyan tqçın xsezgun diyin. ويات ما خفت زرتو فلا ما يرني دست فنتاس هذا فستا ايفتو نوشقده يرما كو وفرسنت دبت فلدردام سين كان فكوتاي اخم دبن بونتاي بدال خاطر مثلا دون اخسازم اوغوست دوامين استمازه Республика етаккажын уавара куди од сабырта Людвиджи равжарштой шайрак шавета шардарай. هفته زخل لودی رسپوبلیکا که زغه هفته کنکوما که زغه یخی و جنیش والخشدی بونی زرم آدم دستیول در کورت چنتره زابط تفیق دسته هفته هیپت فوسید تیول در فیس هفته است فتارت تویسا چی گرزردم چی کدام در من بنتون جنیش والو دیده میدک من منی راز مداری من کوی کود تو چی در تهندام آسر است جدوی خوز در این چیوزه نیست اون کوسنن کنن در فلزیب جورون در دیکای ساختون و منم اونیورسیت رکتورتن ما فیدار بالدون الباطن ما کدام کود تو کنن در اون تا بادن نودی کیفنده ما غیراب زارم ما دگاه کختل در بچه کنس خشد است هفته من راوزستوی Республика Хистера, председателя Верховного Совета Республики. Республика Ирахот той фалейн на Конституции вот на пацахада минимджета хашаг организацията на бюджет. Коден бала дафта на коштой миткот такта органтадар. Аппат фарштата лъкканга удышты радыгай машындаккай. Уадуавартамышка ядаймаг диши басау.
Людвиг ма саштых, саш жондма қару ражын дуыл. Еноми ма башту хушар ирештон пацахадун тилюны нады фажынттар. Журналиста бундар мазурынс аргомны хашей кайнатарштымайын ехадагдар арх кайкутта уйтахай. Фалоттар республикай шайрак куттагыши конституций на фидарканын. Тагаттар хабар факкастан сахонсар. Кешата Станислав от кушта сагат ирештоны конституцион шавета шардарай. Усиурашта гуди хушар ирештоны конституции чифашта удоны амавтартай ю. Мана атибон Людвиги фатпал камизоран. Оттар аназагана ес. Мана таболти солтанбек картай. И нахимарайста хабарбира ехас гома мана факкасуни фатпал кутхоздар фандага гуртан кутравзадар водзай. Ма утравады ма ю растаги Верховный Совет уна фарахаста ма президенте бунат кутбафинсан конституции президенте барта кут арфинсан ламбунак конституции ма президент пайда водзай уйдаргава ма нефинстаяна ну равадай на равадай ман задиота ис загун ма вот мама касуй равадай умма андархузин ганан наттай. إما بتفل درزن تاقود تاقودي شمی کنم گرزستونی ما نقود تک تاقود کنم یه نافتا کساستای سیول در ما واقعا خورزی دیس نوم نمبازا دی خشوتون آدم دامستم و به کهستمی دخی حالان تیراغ سکیف تیسوانگا بونیونگ فلوتر شاسفنده قباطل موای کننده لوتر ده نقبل وقت دفعه فن تصمست از خود تخچندر کوادی مخشن نیوز مقامن در وزونه تا فیدام قبول کردن در اما فتاق راسته جمعن تخچند زنمدی شمای آدم انسان باوردن بود تایستو نه بافیداوگه نه نخسته کنن نه بیس بیرگا وردم و پرانسیسان یا بایدیسو ما تخاف ده نکوخه بافت دیاز قدتاک اما ود республика Якушин райдетта амхатса саштара камиш. Бирaraштак бақуди хушари рештона адама самай бамбарштай кой бысаубаны волкананы тахай гурзышто нима нахашканын кайқауой. Усараштакзы андарганын науд, ама мин фарашшыда наоз ақша жамажы, ақшарда шаммайы, иштірсіди меморандум, усыбонай фаштама еудар верқау бұршт кайналбакан зануй тахай. Документы шакохта бафаштой урашея гурзыштона махушари рештона ражамунджита. Мы ведь помним, что приходилось бороться в очень сложных, в очень противоречивых условиях с сильными оппонентами. В данном случае, наверное, надо произнести фамилию Эдуарда Шеварднадзе. Эдуард Амвросиевич был политик исключительной силы в то время. И когда он возглавил Грузию и начал работу по грузино-осетинскому регулированию, отстаивать свои интересы в этом процессе было очень непросто. Здесь нужна была не только чисто политическая воля, здесь нужен был, вот это я хочу подчеркнуть, и соответствующий калибр личности, человеческий масштаб. Вот в этом смысле Людвиг Алексеевич, на мой взгляд, проявил свои наилучшие черты. Я هم ترجمان ديشم خيود خرجي وجن خيود خورجن بامبخ يشكو دخي بافشنا هيوم يخش درون أفوت سجن نيسودي فلا لودفيك هم خبر يشر من يش خاشتا أفتجعني أما لودفيك ود كنا ودايت كنا فودايت ود خوشاري رشتون أفوت سجن أبون نوايت خوشاري رشتون أن يا هم قشمت نفقون درست أما قام خوشاري رشتون فتحر ودايت قام سجاد كافكاج إيرون ودقد بندر ما ودايت أما يا هم وافر سماي شرق شاي من أفتفجرن جاga قشمتي ما توخكنا ناي أما سجاي درافته ومن إيرونا وكتفجرن سوما أدلت زورق ما جون چنقوش قوش تاي أفتجرزنان وما فدجامانتن كروخونو نافجنا قو أما لوديق ما يوسقارو راجندي أما خوشار إيرشتون أي ورجن كوتا
Усы меморандумы фашта гурзыштонырдыгай карш саута факаттырышты. Уавар шындаккай навылгун сыди. فلا بیرگاورتا چی ویست نخسته اودون کراجی نشدسته ومن مگرجی فنده دیشمه مخ پازاده کم شوا ورستمو دونه رسپولیکا در دامرات سفردام نه وقام گرجستون وات یول در مختفیتام گرجستون منام بات یوجی نقوره یول در ما یواده ماز در نال فنده دیو دونی ما پازاده کمی ما حال خاطر ورتام فارستا شمه ننخیشم رسپولیکا ها شمه بایون سگاتی ما ورس كوختاريا جبن هفته ورستان فارستا. Республика Юава рудит ингожау. Тхушари рештона президента куди жончин мадард маунагован. Салгдурта варджита уди кангур заштон рдагайна фала хи республика идер. Армашт конституции на фидар кананараштаг сажензина табавжар штой удон фаштар садашта хисанчинеже. Адамима автожен кушанузан Людвиг уйну калнауди. Дуохат я курдиат балварта отставка мадар фалай парламент на вахта. استماس بجک سرک فرد کرد ما کودی و دم فاکتو نقداوی پاتچخات چیو جسر استی مینیستریا بناتودی کامیته ته سویدسته حالچی در سچودی وجه کوسن رایده تا کنندره استر گتلگا هفته مثل در چسلگا نبون کده دی هفته رای طبقشن گتلج فلدر فاکت سر استی آران میلیتا در قدر رایده تا کوسن اما نه دنیون ارگانیزات تنبون ماتوی نه در گرج نه در رسیته فلا فاکتو نقداوی پادشاهات چیو پادشاهات منه شخت کوخسای میته کدستن بلوی هفته وجه نریس بولکه هفته یخدک در هفته راخی شریس وجه میزتا نما لما قدی فلاتر de فاکتو نقداوی ریسپوبلیکا چیو سرستی Шындаккай хушари рештоны кушен райды таппатса хадон система. Ныр барагдаран райды той хисауи вакканак орган теменевджита. Адамма барта фажент. Дуамин штамажа анауса политиконыма социалон ахсафтай. Хушари рештон хадбар республикайл жынтай банматтай кой. Именно под руководством Людвига Алексеевича наша республика, заявленная вначале как своего рода политический проект, она воплотилась в реальность, то есть стала реально существующим, небольшим, но уже действующим государством. Это было очень трудно и порой связано с серьезным риском. И нужно было немало внутренней воли, энергии, усилия приложить для того, чтобы республика состоялась как государство. Ембал тима кушта, чи ямбаршта ма ай каулавунда диш, каул яжарда дарта, еудони ма якуха бирас дарта бантыштиш. Жаганама пацахадон орган ташканын камнавудышты, усхуттак тынгжину, Эдуард Кукойты. Ума уже Людвиг Ратта Пацахат камудиш, ахамжах. Ма уйга цулхуттак наудиш. آدم يتكزن وفر كودسته ياد ممر خودي كوختور يكن سقطاك اما هوش قطاك ميدا كاينه فخودينك شمه ترستر هما كاينه بايفتا ما فاكتونق دو پاتساخات كيسرستي ما كوخي هم بيخصص كونتر من نيشو باش در قطاك شقام استرستاني مدر Людвиг ахур гондыма, Людвиг политик راشت من سما دولا جشته اما کرازی زوجونگه در نکنن سافته در بانم یعنی وشید خیمه سویتون سدیشه تایا هم بارنزینادو دیشم آدم اجر راج متزدن فادا تو دیش رمش درودم آدم یومیا قط تقل زلای خبرت المتقنا قوام ودوس خبرت الكارخة ودن ساردم يدا قدي بيرة فندكتا أما وما قشك سويتون سديشة هم كادر تفجردي منا يروناو سوغا ماشي كي جانجاقي هم تفجردي أما لودويك در هيودوني دكاك تفتسغن ويما نا فضلت فارنه فتسغن هم خرجيوغي أما فدجامانت جنجامانت راجن هم لقاولكتا يرشتونا يرونادم اما مماغش ك لوديغ متا هي وسدوا خبر شفختشته اما زي ياهم يغاو ياهم خروخون لاغراف جردي
Автофажаган сыма ныярджеты фандага рахрав жарынс соттыр. Савитон хушари рештона шарибар зинат бака каным машыштадышты аппадзылладыр. Людвига нехифрт Алексейдер якухма хасангар жрайшта матын зытта намгута каркасайсыд урдам. Балауд евшымырты ымранq. Фалауыттар наука уд ясарды фандаджы шайрага мунаг. Абон жағы ефыт саулар хайта удон вутта амажытта. Historien خبر تفته دستمه یالوارس نفتن الخطر من یا فرصت هیل در زتون یا کست تنیل در زتون افته زغم مثلا استگاه خورکوتونی گدن خاصو جنی فلا بزون کتنات بزونگلک الخطر فتزوند وین بایدا ما ودیو خم رستجتا میو جفسر مکوتون کد بزونگلک پوفته فلا یه نخم رستجتر کتا ما هیرن تاوش رستجتا افسر مکنن کجفسر مکوتون هیرد ما وقت در سیراک من کد دافته شبیتون و دی سیراک در یه خدک وچگن نوگای شبرزن تمسخستی شقد تک تارستا هودت تیل در وچگن فل در یا کاستا دی آل خبر میدگ در نوگای و پولیتیکای و خسانه دون شارد میدگ و آل خطر آرستا ماکسیموم شیبون دی هوی آل خطر خستا شوب یا قطعتل یا نخستل یا میتل ما هیو دی سیراک در شبیتون هم من نگنن مزاقن ما پولیتیکای فل در سرستا من نوگای زوست در سرستا که نقصانه دونه زوست در سرستا یا فتجاگا کاستودی آل خطر شمای شراز هوی و سرازا ماکسیموم که خونن شوی ما یو آل خطر وش ماکسیموم بلدی رسول درده اما کز تارزون زینات دخدک شمایست که من شبیتون سراز هویت خواهد دخدک قمای شبیتونک حالا خود تاج بیدک هفته دو کازانی تدت نیست پایداست دخل رفیق کودتای یه وقت مخدک کنه صدایی مکنه رایدی تای کوسه نوشه چرچوان راست کنندره و دا بوندر آرست دیر صدایید اما بعد خورزینات تاییس ایست کار آزای من یکرون کفینا یه وقت فالمان افتا نقود کن یو دو خطی ما رو گرچته کودتا کتسله فلا ایران افتا زغون ما کنه ایست که بخاطر کنه زیست کودتا نخواسته کنه یا افتا تسال کودتا وی نودی ندر من ندر مخواه فالورتا مشیابونو هینن فندق باشمونو و من میالچی در زون ما مخن نخیستر تا نشارد نبست نشارجسته ما مختار نکستر تا سشارد سبست نشارجسته ما چگن آلچی در یشارد میدک یشارد قطعه یه خد قم آرزه فلا خیسترن یا سیرک در قطعه بایم بایدا ما دکستر راستن داگل سبرای مستی آرویتای کد استروشن بایدا انشافته سمگت سلن در شسته با کسم بایدا وس ما آدی مگن شفنده در موجورای کسترن خیستر شفنده در موجورا کستر آل خاطر خیستر ایسه یا خود خیستر یخی کد دار میدک هوی قطاگ میدک هوی ما نخواست ما استم خود گننی یاس ما بای قوسای مدام بی پایتر ما باقروی گننی رستگراش مدام ایفسته باقروی فلا سیراک در کسس دخیستر یا خود یخی کد دار هاو مگس که هوی کل خاطر فلتا گننی مفتزغم ما یا فجخسته و دسته یا قد تکتیمه یا میتی یا لک جینا ده خبر میدک یا راست جینا ده خبر میدک ما یا کستوار زن خبر میدک شفنده در کست زختر کوک آخای طریقو مجمع خسک آخای امگار ارتخوردی نادن لودویگ اشترارخ کنم آدم شبنت مشزبتم کشکایانی وجاره یخدا کجاخ تافتمای جردبن نخشتا کنه ششخکتی مدر اما یم ونجی چیش زوراوی مدر فرشاق زاشوخت مسافر جونا ستودنت ما کودشت ودای نرما کجاغا آفتما یوخات تراخم ساو نماود سمای کرازیه فک امزشتگوی جنرشتگ ارتخورده فارشما اربالا و نقطاق تاسنو انازورگایه کنن کای قوه آخم خبر اشتربنت در کشتا فلا فوش خمتك باجادين أجنا قد كان ما مشي اجتمع خشمة بس دي رقمي نزاب برابدشتا اشتى ياخدك ياهم كشتوار جونو ما فشيود تخي كم زرتا وما هم نخاشختا يويو تدا ما بتفجرنس رشتك من نفاكنا ما لودويغا بتجاختا رشتكي راشك بايدا كناي ودال سيفاك در كنجاغا اما لودويغان yarıştık yaptı paydazı kanı ama niyunak bondar
أدي أنا يشتخور زين شراج جينا ناسو راشاجي политик конкурсткай котта ой фажанде нау конкурсту фала афонул кай раса дишуйдар наукем фапайдай ама Людвиг сета шарашта жабта фажан Людвигу я хадаг нақан институт ма Людвиг сета шарашта штай аражы Подон что директонан абоном райшом шанг инна бондар чикаузани хахан куттакта Мулк ыма ыштырбынаттам Нику бахала котта сыбырты Людвиг. Сарды нышаныл ымаса мидишыл нанымайы. Уйхағыт каттаритар арх котта маканы кушту аржон зинадан. Адаму аржон зинадан ыма мид қаруян. Штайма хоматак зинадан. Штыруды ыма жонды хисауын таудон швайынс сарды важык джиндар миним житыл. Удон вайынс талын граштаг фандага монак. Адаман савит тойнак. ما صار ده ميدك لودا ديكو غالن ما كوستا منا اشتر حتى صار ده كان ده صار ده نشوف كان مينيمم بطريقنا استيفدن كوا كان دلوقتي فوقو يولدر أخام بينون تدر وش واقل قوم الكنن منا يه چون شو أصل صار ده ميدك يولدر كنا وقت ونشكست يه ده فستما ما آخرانيك تجيب زيودون يولدر هارفستون ندر در كنت ناس بقت تكتر أزود كده يولدر من ترام ويلدر يو سبوتن فاتي سيفستي يولدر من يتل مرشود قتل يقدرش بعدش وده والله تر سبوتن عاص دنیا ما آدم رای گره آدم کد آدم گفته ما فتاق آلش بتر قوم آرازای سمده آدم زیناده نوم باق قنای مکاگم یو بناتنی چی فباده بخل دام کو بادای بخله رو بخل و تام باق دکن وش بخیدم دکن در دل مرخیزن در قوزنی سوی آدم من نماین کول سپاگت تیسودو مگسکه بچه نفته قو صارد ياخد جافل در افته آمونه